तो केम छो दोस्तों, स्वागत है तमारू मारा चैनल न्यू गुजराती टेक में। दोस्तों थोड़ा समय पहला ज मैं जणाव्युं कि एक शॉर्ट वीडियो पर एक अपडेट आई रही है और ते दोस्तों अपडेट अभी हाल ज मारा में नोटिफिकेशन स्वरूपे पड़ी है। तमने दोस्तों मारो वाईटी स्टूडियो खोलीने बतावुं तो दोस्तों तमे ध्यानथी वाँची शको छो कि शॉर्ट्स एड्स रेवन्यू शेरिंग विल बीइंग ईयरली फेब्रुआरी टू इनेबल दिस and other updates. New YouTube partner program terms will be available to accept starting mid January. तो दोस्तों जे शॉर्ट वीडियो बनावे छे तेओने पण हवे कमाणी थशे। ते केवी रीते थशे ते दोस्तों यूट्यूब ની આ અપડેટ છે। તો તેના માટે દોસ્તો હવે આપણે થોડું આ જે લેયરનો મોર લખ્યું છે ત્યાં ક્લિક કરીને હું તમને સ્ટેપ બાય સ્ટેપ થોડું જણાવી દઉં તો તમે શોર્ટ વિડીયો બનાવતા છે તો તમારા માટે ખૂબ જ ઉપયોગી રહેશે। દોસ્તો સૌથી પહેલું લખ્યું છે દોસ્તો તમે જુઓ કે 2023 ની અંદર आ अपडेट आवानी छे अने जान्युआरी थी फेब्रुआरी में लागू पड़शे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अहीं तमे तारीख जोई शको छो फेब्रुआरी 1, 2023। तो आनी अंदर एवुं छे कि तमे जो दोस्तों शॉर्ट विडियो बनावता हशो तो ते तमारे चेनल पर मोनेटाइज थवा माटे तैयार थई जशे एवी यूट्यूब अत्यारे नवी पॉलिसी लावी रह्युं छे। अहींया तेनो आर्टिकल दोस्तों आपेलो छे ते पण तमे वांची शको छो तमारे वांचवो होय तो कि दिस आर्टिकल हाईलाइट चेंज टू द यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम दैट विल बी बीइंग टेकिंग इफेक्ट फ्रॉम ईयरली 2023. Update YouTube partner program terms will be available for all partners to accept starting mid-January. This include new terms to starting earning ads revenue from shorts. We will announce when the new terms are available. दोस्तों नवी टर्म एंड कंडीशन आई गई है, नवुं अपडेट आई गयुं छे यूट्यूब ने अंदर कि तमे हवे शॉर्ट विडियो पण ऊपर पण तमे रेवेन्यू कमाई सको छो। 2023 थी ते शरूआत थशे मिड जान्युआरी मतलब अर्धा जान्युआरी पछी तेनी शरूआत थई जशे 15 जान्युआरीना 15 दिवस पछी। तो आ दरेकने लागू पड़शे। तो दोस्तों हवे तमे पण शॉर्ट विडियो बनावीने पैसा कमाई शकशो तेवुं आनी अंदर जणाववामां आव्युं छे। अने हवे दोस्तों तेनी मेन वस्तु तमने बीजी पण जणावी दऊं कि मोर ऑपर्च्युनिटी फॉर मोर क्रिएटर्स। आनी ऑपर्च्युनिटी शुं छे ए तमे दोस्तों अहींयाथी जाणी शको। ठीक छे दोस्तों, आमां एवुं कहेवा मांगे छे कि गेटिंग 1000 सब्सक्राइबर्स विल 4000 वैलिड पब्लिक वॉच अवर्स इन द लास्ट 12 months और गेटिंग 1000 सब्सक्राइबर विथ 10 मिलियन वैलिड पब्लिक शॉर्ट्स व्यूज इन द लास्ट 19 डेज। दोस्तों आ खूब ज महत्वनी अने मोटी तमारा माटे अपडेट है। तमे दोस्तों आ ध्यानथी वाँची लेजो कि जो दोस्तों तमे 1 मिनिट थी वधारना विडियो अपलोड करता हशो तो एना द्वारा जो तमारो वॉच टाइम 4000 कलाक पूरा थई जाए और 1000 सब्सक्राइबर पूरा थई जाए 12 महीनानी अंदर तो तमारे ते लेवल पर तमारो मोनेटाइजेशन ऑन थशे। अथवा जो तमे शॉर्ट विडियोनी अंदर 90 दिवस एटले के 3 महीनानी अंदर 10 लाख मिलियन पब्लिक व्यूज तमे शॉर्ट विडियो पर मेळवी लो छो। 10 लाख व्यूज, ठीक है दोस्तों, कोईपण विडियोनी अंदर टोटली અને 1000 સબસ્ક્રાઈબર તમે કરી લો છો 90 દિવસની અંદર તો दोस्तों तो પણ તમારી ચેનલ મોનેટાઇઝ થવા માટે વેલિડ છે। તો ખૂબ જ સારા એવા સમાચાર કહેવાય दोस्तों। તમારે 12 મહિનાની રાહ જોવાની જરૂર નથી। તમે શોર્ટ વિડીયોની અંદર ખાલી 10 લાખ વ્યૂઝ તમે લાવી દો दोस्तों। ઘણા બધાના મેં વિડીયો એવા પણ જોયા છે જેઓના એક જ વિડીયોની અંદર અઠવાડિયાની અંદર 10-10 લાખ વ્યૂઝ આવી જતા હોય છે અને સબસ્ક્રાઈબર તમારા 1000 થવા જોઈએ। ઠીક છે दोस्तों, તો બે કન્ડિશન તમને અહીંયા યુટ્યુબે આપી છે तो तमे दोस्तों ध्यान थी जोई लेजो। यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम एलिजिबिलिटी दोस्तों तमे जो अहींया जे एलिजिबिलिटी पण तमने व्यवस्थित रीते बतावेली छे। तो दोस्तों मैं तमने बात करी एम तेने एलिजिबिलिटी में एवं है कि तमारी पास 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 कलाकनो पब्लिक वॉच टाइम थी जाए अथवा तो 10 मिलियन व्यूज थी जाए शॉर्टनी ऊपर तो पण तमारे चेनल मोनेटाइज थवा माटे रेडी थी जाए। मतलब बंने कंडीशन अंदर तमारी पास 1000 सब्सक्राइबर तो थवा ज जोईए। परंतु तमारी पास जो लांबा विडियो अंदर 4000 कलाकनो वॉच टाइम भेगो थई जशे 12 महीना अंदर तो पण तमे एलिजिबल छो। अथवा तो तमारी पास 90 दिवसनी अंदर जो 10 मिलियन व्यूज थई जाय छे शॉर्ट विडियोनी अंदर तो पण तमारी चेनल मोनेटाइज थवा माटे एलिजिबल थई जाय छे। तो आ एक सरस मजानी अपडेट कहेवाय। तो अत्यारथी मेहनत चालू करी देजो। जान्युआरीना 15 दिवस पछी आ जे अपडेट छे ते लागू पड़ी जवानी छे 2023 ની અંદર वाला। तो हवे आगळ तमने बात करूँ कि आनी अंदर शुं शुं मळशे तमने शुं शुं नहीं मळे केवी रीते तमारो रेवेन्यू जनरेट थवानो छे ते पण दोस्तों आपणे वात करी लईए कि आपणे पैसा तो मळशे पण केवी रीते मळवाना छे तेनी दोस्तों आपणे आनी अंदर वात करी लईए। तो मैं अहींया वांच्युं छे हुं ते तमने बतावुं कि मोर वे टू अर्न ऑन शॉर्ट मतलब शॉर्ट विडियोथी पण तमे हवे कमाणी करी शकशो।
કેવી રીતે દોસ્તો તેને હાઇલાઇટ કરી છે યુટ્યુબે હું અહીંયા તમને બતાવું કે હવે આપણે જે લાંબા વિડીયો હોય છે તેની અંદર શું હોય છે કે યુટ્યુબ પોતે 45% રાખે છે અને આપણને 55% આપે છે, પરંતુ આ શોર્ટ્સની અંદર એની ઊંધી પોલિસી લાગુ પડશે કે તમને યુટ્યુબ 45% રેવન્યુ તમને આપશે અને પોતે 55% લઈ લેશે. આવી એક અપડેટ છે. તમે દોસ્તો હા જો અહીંયા છે, તમે વાંચી શકો છો. અહીંયા વાંચો. Each month's revenue from these ads will be added together and used to reward shorts creators and help cover cost of music licensing. From the overall amount allocated to creators, they will keep 45% of the revenue to matter if they use music in these shorts. This revenue will be distributed to creators based on the number of views their shorts get in each country. ઠીક છે દોસ્તો, તો આ અપડેટ છે મેં તમને જણાવી તેવી રીતે, અને જો તમે પણ વાંચવા માંગતા તો વાંચી શકો છો, તમને પણ આની અપડેટ મળી જશે. તો દોસ્તો હવે કોઈ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. સારી એવી ગુડ ન્યૂઝ કહેવાય કે તમે હવે શોર્ટ વિડીયો ઉપર અને તમારા લોંગ વિડીયો દ્વારા પણ હવે ચેનલને મોનેટાઇઝ કરાવી શકો છો ખૂબ જ આસાનીથી. તો દોસ્તો જો તમને મારો વિડીયો અને આ અપડેટ ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, ચેનલ પર આવે તો તેને સબસ્ક્રાઈબ કરજો, અને યુટ્યુબની આ અપડેટ તમને કેવી લાગી જરૂરથી મને કોમેન્ટમાં જણાવજો. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં, ત્યાં સુધી આવજો. બાય બાય, શિવ ટાટા.